langka. Bapak langka segelis kian. Ya, walaupun Bapak laka segeliskin gak, tapi kan bisa ada tanda-tanda nih, Din. Bapak laras, lawas-lawas, kadang kumat, kadang mending. Namun sira ngerti ta, lagi Bapak lara kah? Sebenarnya mah waktu pun siram bakti nih wong tua. Melu ngurusi wong tua, barang sira, Bapak lara, orang iya orang sira pengen kayak ABG baik. Dan jalan senang-senang dimikiri wong tua. Iya yuk, Dini ngerasa salah. Dini nyesel yuk. Dini durung sempet ngebaktiin bapak. Dini durung sempet ngurusi bapak. Bapaknya wis laka. Ya ngonon bisa lantan duri lagi Bapak urit ta sira aku belum mikir ngono aja maning dua niat dewek kanggo bantu Yayu ngurusi Bapak. Kadang disambat kanggo nonggoni Bapak bega sira aku sewot-sewot. Iya yuk, maaf. Andai waktu bisa diulang, Dini ku pengen benar-benar ngebaktiin bapak. Pengen ngurusi bapak, sedurungnya bapak laka. Ya wis terima wis terjadi. Sira nyesel ga maka gunane ini bisa gaya Bapak urip mana. Terus nok nadi priwen yuk, di payu baru tak beli. Ya empuh ya juga pede udah di payu beru kowe takon baik di payu beru ya yu khawatir buat mengkanan anak apa ada nega lagi di negara umum. Iya yuk. Terus priwen lamun nadi telepon Dini, takon bapak. Kali ngomong baik bapaknya lagi turut lagi di sawah pokoknya loknani aja sampai beru namun bapak wis laka. Terus sampai kapan Dini bebodoh nok nani baik? Ya empuh ya yu baik keder pokoknya nani aja baru sekian Ya wis iya yuk. ya wis Din kita balik di sit sira beres sana kamar Bapak. Iya yuk. Ya wis Din, kita balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ya Allah, Nani dikenang apa ya? Lagi pirasat apa ya? Sing awit wingi perasaan Nani benak baik. Gawe kopi ya gelasnya pecah. Kin lagi iris-iris, tangannya kebeler. Mau bengi Nani ku ngimpi ketemu karo bapak. Sampai jelas pisan. Tapi bapak tak ajak ngomong ku. Meneng baik. Apa bapak nih malah lagi kangenin Nani taya. Soalnya Nani nega sing awit wingi ku durung telepon mana. Karena memang oleh orang dinakinku. Nani lagi sibuk baik, majikan lagi manganing umah baik, ditambah rawa batur-bature sampai tekaning bengi pisan. Dadi Nani ku ora duwe waktu anggo telepon wong umah. Ragat menggawe, iya Nani langsung turu karena badannya ku pada pegel. Kin bete ya Nani telepon wong pemajikannya gak lakani umah. Iya ah. Siapa ini ya? Nok Nani, lu cocok baik. Pasti harus takon bapak ini. Priwen ya? Diangkat tak beli ya? Mandi sih Mbak Dini, ditelepon ke orang diangkat, cak sepisan maning. Telepon maning. Lah udah diangkat tuh. Pasti telepon maning, telepon gini. Diangkat bela. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singin di sih Mbak, orang diangkat-angkat. Nok, Mbak Dini kudu beres-beres. Barang HP nya kuning kamar dari Mbak Dini ku beli kerungu. Oh, iya wis. Oh iya Mbak, Bapak mendi.
Rega. Ano nok? Bapak lagi ning sawah. Lagi ning sawah. Bapak kan lagi larang, Mbak. Masih mana-mana ning sawah. Iya nok, ngomongnya sih sada mending je. Jadi pengen melaku-melaku, pengen dalang sawah. Ya sebenernya badini ku aja oli beli Mbak. Purwora, bapakku lagi keadaannya kayak konon. Nanina khawatir, bokat bapak apa-apa ning sawah Kayak sira belum bapak baik. Bapak bakal pengen apa-apa kok kudu. Bakal dilarang kone sewot. Iya sih Mbak. Ya wis lah, engko bakal bapak balik telepon namanya Mbak. Soalnya nani aku kangen. Iya ya wis, engkau bakal bapak balik. Engkau sira tak telepon ya. Bener ya Mbak, soal naniku oli pirang dinakinku ngimpi ketemu karo bapak baik. Terus gak bawaannya aku kangen bakar bapak Mbak. Ya Allah, bocah kayak wis kerasa. Ya wajar nok, ada tiga siraku selawas ning luar negeri. Dadiku perasaan aku kangen bae ning bapak. Iya sih Mbak, ya wis ya Mbak, nani arep kerja maning. Iya, hati-hati ning kono nok. Iya Mbak, ya wis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, priwen kini terpaksa kita berbodoh. Ampurane bae nok nani. Yang jari hayu surtiku aja gerak mai urusira aja. Dadi yang badini ya, terpaksa bohong. Ingat ya Pak, Bapak aja sampai keceplosan. Lamun nani telepon, terus telepon Bapak nih ku. Iya, aja khawatir. Patir Bapak jarang telepon karo Rabinira, Pak. Sering teleponan karo Rabinira ya, sira. Iya, tapi insya Allah Pak, yang tora keceplosan. Sejen karo Bapak, sing keceplosan. Iya. Terus sampai kapan bodoh nani? Ya Bu Pak, yang kakak ngomong kayak konon je. Aja kira ngomong nani je. Lamun Bapak nih silakaku. Tadi ya wis lah Pak, ternyata nurut baik. Iya, Jen. Tapi Jen, nikah na ya, nok nani lo pasti kerasa in Bapak nih silakan. Ikatan batin anak karo wong tua iku kuat, Jen. Pasti nikah na ya, nok nani wis duwe pirasat. Ya kunta pasti Pak. Sebenarnya Pak ya, lamun yang tadi keluarga nih kayak kan kayak berubah. Karena cepat atau lambat Pak ya, nok nani ku pasti beru. Lebih baik ngurusin keluarga nih orang Pak daripada ngurusin wong sejen. Iya sih, tapi bisa coba baik kun mau urusan keluarga nani. Tapi sing jelas, siratak ini bisa aman. Orang bakal tukeran maning karo mertuanya sira, sebab mertuanya sira wis langka. Aja kayak konon Pak, bagi lagi Mas Urip sering tukar karo Riang ya, aku tetep baik Pak, mertuanya Riang. Iya, ya bisa. Bapaknya harap sedikit, malah di desa. Iya Pak. Oh bengi lu, mangkat tadi lani bareng sira jang ulu bae, bapak lu kira mangkat dewekane. Iya Pak. Ya bisa, bapaknya harap sedikit. Iya Pak. Sakin, wis laka sing ngalang-alangi Riang, kagok ngendaliaken nok nani. Ilang siji penghalangi Riang. Masalah kakang-kakangnya mah gampang. Madar kakangnya mah mata duitan kabeh. Sing penting nok nani wis tak kendaliakan Riang. Memang umurku lakas sing weru ya. Ning awal-awal puasa, warga kene kehilangan sosok Haji Wajlam. Jarang ta Haji Wajlamku wonge baik. Ya walaupun rada medit kah, tapi ya wonge lah barang eta asli aku tegelan kan. Sering bantu wong. Ya termasuk Reyang sering dibantu. Tapi sayang, sakian wong wis ninggal. Ya memang sih. Larane gawe suwe. Wis entok-entokan dunya nega kanggo berobat. Ya walaupun tetep bae. Ujung-ujungnya tak ninggal. Tapi Reyang wingi melu ngubur kaya. Orang bilang anak lanange Agus kah? Apa Agus? Orang dipakai beru tuh ya? Bapaknya ninggal loh.
Apa sih orang bisa balik? Soalnya bocah kan kerja di Batam ya. Lamun iya di Paiweruga. Yung anado, perjalanan sing Batam mau si meni aku. Kunta bocah itu. Sila Agus ta? Iya Mang E. Sila baru beli? Iya, weru Mang E. Makan hari angkin balik. Ayo ga, atar naning umah. Ay, yes, ayo. Ya, jangan harus. Ya. Din, aku sih wis tak kata. Ambo durung yo priwen sih. Mau bu telepon ya ayo, jalan wis takan junti. Oh ya wis syukur. Asi menena kalau rabineta. Ora dewekan. Ambo bocakan lah. Kok kon dua rabi wong kene belo or dadi. Ya kena kayak kene. Baka anak apa po, beli kena di dadak. Kudungin teni suwe sampai bapak ninggal ga. Orang sempet dalang. Ya curna baik. Kayak kon gak pengen deweke. Seneng bocah kah? Urip ado karo wong tua, karo keluarga. Oh. Pira Mang E. Biasa, Pak. Guys, selamat malam ya. Suwun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya yuk, reangnya telat. Ya wis ora apa-apa. Ayo ga yuk, ateraken ning kuburannya bapak. Sorry maning baik. Kon nganter dini. Bakat kita sirane pegel istirahat bae di sini. Ya wis ayo manjing bae. Ya wis ayo yuk. Ya wis los. Oh, buat anu menggulati gawaran baik. Yang lagi tulan nomor tua. Iya, Ya siapa ya? Jangan pamit dikit, Pak. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal Pak ya. Yo, Tati. Ya. Kabaran si Rujang. Mertua mati, tapi lagi masih urip, lelaran baik. Dadi ya, dunia entok nang berobat. Ya, rabinira oleh warisan ya, paling nggak masake ya. Ini siapa sing telepon ya? Lah, nok nani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, A. Lagi apa? Arab dolan yung memang tuan sila nok. Wah, iya kabrak, nak. Encak dolan na mana. Singawit wingi, nani ku pengen ngobrol karo bapak. Apa kangelan baik. Nani teleponku, lah kasing diangkat. Pengen kanda karo bapak beku si angel. Iya nok, ya usya. Kina abis na kining dalan. Oh, iya wis. Baka wis takaning kana telepon na ya, A. Ya usya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuh ya, Riang ngomong keding ya. Lamun Riang ko arap ng bapak. Islah. Yung pribin maning. Wong ning umali. Sampai angel temen si pada di teleponnya. Si Jiga, lakas sing diangkat. Padahal naniku cuman kangen. Pengen ngobrol karo bapak. Wingi di telepon, jarane bapaknya lagi ning sawah. Kian di telepon, lakas sing diangkat. Cak bayak kina abijang mana. Mudah-mudahan bapak ana ning omah. Ya Allah, naniku kangen pisan bapak. Ih, Bang Nonot li gawe status apa kini?
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa kajwajlam ninggal lur. Apa? Papa ninggal. Bener beli Bang Nunut li. Apa cuma luru dolar bae teh ya? Mari kasih komen. DWK kan aktif pisan ning FB Pro. Tapi lamun bener cak beda tak telepon. Cik, nani? Anak apa ya telepon Riang? Tumben. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, nani harapan takon. Bang Nunut gawe status wakajiwajlam ninggal nu. Beneran tak beli. Oh, iya bener Nan. Emang sedulur si Rela kesemai weru ta? Tadi Bapak Haji beneran ninggal, Bang. Iya Nan. Halo, Nan. Halo, Nani. Halo. Priwe bocah li? Telepon dewek, dipateni dewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bijeng. Priwe jeng. Rabini ratakon bapak tah. Iya yuk, tapi takwara sesuai omongannya Ayu baik. Namun bapak lagi sibuk. Ku, siapa ke? Ku, percaya telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam yuk, tolong jawab jujur yuk. Iya ta Bapak Haji kuis ninggal. Nok, sirani jari siapa? Wis jawaban bae, bener tak beli. Jawab yuk. Iya, Nan. Ya Allah, tegel ya. Langka sing bae werunani lawan Bapak Haji kuis langka. Ora temeng kono, Nan. Ya yuk ku embong sirani kono anak apa-apa. Pada tegel kabeh nih nani. Tegal. Nok Nani. Nok. Yuk, kenapa Nok Nani yuk? Nani jeng. Nani wis weruh, bapak wis laka. Orang kerasa delat maning Bapak Haji wis arep matang puluh dina. Kalingan kunku sesek nani atine. Wong tua kari siji-sijine pas ninggal nanila kaning iringan. Mangkenen nasib lenake dadi kaweku. Anak keluarga ninggal beli bisa balik sakarepe dewek. Padahal nani kuis pengen bakti ning bapak. Pengen pisan ngurusi bapak. Tapi bapak keburu laka. Sing tenang-tenang ning kana ya Pak. Ampura kabeh kesalahan nani ning bapak. Sewaktu bapak masih urip, nani ku selalu ngeyel ning bapak, selalu orang nurut ning omongannya bapak, bahkan selalu ngelawan ning bapak. Siapa kini? Mbak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nok. Mbak, kenapa nangis Mbak? Agus, Nok. Agus kena ngapa Mbak? Agus. Ya Agus kena ngapa Mbak? Coba ngomong asing jelas aja bari nangis. Agus kecelakaan, Nok. Apa? Agus kecelakaan? Terus priwen keadaannya Agus Mbak? Agus ninggal.